When the stars burn out and the strong winds come, I will lift my eyes to the rising sun. He is the Prince of Peace. He steadies my soul. I am His hands and feet. The whole world will know I'm a disciple of Christ. I will never leave Him. He is the truth and the life. He's the strength in my weakness. I will shine till the whole world sees. He's the light that will set us free. Oh, I'm a disciple of Christ. A disciple of Christ. A disciple of Christ. How are you, everybody? Ya, apa kabarnya? Yes? Ya. Yes? Yeah. Can you imagine that time so fast? Ya, bisa dibayangkan nggak? Waktu tuh berlalu cepat. Yeah? Time so fast, it flies. Waktu berlalu cepat. Remember, we need to make use of our time. Ingat, kita harus menggunakan waktu kita. Amen? Amin. You cannot turn back the clock. Kita nggak bisa putar balik jam, But today, you can make decision. tapi hari ini kita bisa membuat keputusan. Amen? Amin. You make decision to follow Christ Kita membuat keputusan untuk mengikut Yesus. because there's reward for those who follow Jesus. Karena ada upah untuk mereka yang mengikuti Yesus. Amin. Amin. Everything that we do, we think, we say, everything is all Segala- about Him. Segala sesuatu yang kita katakan, kita pikirkan, semuanya itu tentang Dia. Life is temporal Ya, hidup itu sementara on earth di bumi because there's eternity await us. karena ada kekekalan Amen. yang menunggu kita ya. So remember that we are the series of sermon about disciples. Kita ada di dalam seri pemuritan. We want to follow Jesus, Kita mau mengikut Yesus. deny ourselves, Kita mau pick menyangkal up the diri, cross, memikul salib, follow Jesus. dan mengikut So Yesus. that's our decision every day Jadi itu adalah keputusan kita until setiap the hari. last breath. Sampai nafas terakhir. Because why? Kenapa? Because Jesus is the one who holds the kingdom. Karena Tuhan Yesuslah yang memegang kerajaan. He has the key. Dia punya kuncinya. So we trust in Him because of who He is. Jadi kita percaya kepadanya karena siapa Dia. Amen. Okay, so now today, last week I talked about the overcoming temptation. Nah, minggu lalu saya bicara tentang bagaimana cara mengatasi Remember, godaan. Jesus was praying and fasting how many days? Ingat, Yesus tuh doa puasa berapa hari? How many days? 40 40 hari. days. Ya, 40. He was tempted and he was led by the Spirit in the desert. Dia dicobai dan dia itu dipimpin oleh Roh To di the desert. padang gurun. So remember, padang when you gurun. are in the desert right now, Jadi ingat, ketika Anda di padang gurun sekarang, don't complain. jangan komplain. Why? Kenapa? Because the Spirit leads you to the desert. Karena Roh Kudus yang memimpin Anda kepada Because padang Jesus gurun. wants you to overcome. Karena Tuhan Yesus mau Anda mengatasi. Amen. Jesus led us this far not to abandon us, Ya, Yesus memimpin kita sejauh ini bukan untuk mengabaikan kita, but He wants to take you to another level. tapi Dia mau mengangkatmu ke level yang lain. Are you looking forward that next level? Next yeah. level? Mau next level? Remember children when they play online games or whatever games, I don't really understand, but they want next level, next level. Ya. Waktu anak-anak main, pasti mereka inginnya levelnya meningkat. Children also know they want to go up next level. Anak-anak pun juga tahu bahwa mereka ingin level yang meningkat. How about us? Bagaimana dengan kita? We want to go up to next level. Kita mau ke level yang lebih lagi. Amen. Amin. Level of faith,
Level iman deeper than before, lebih dalam dari sebelumnya, stronger than before, lebih kuat dari sebelumnya, pure than before. lebih murni daripada sebelumnya. That's kind of true faith that God is looking for. Dan itu adalah iman sejati yang Tuhan cari. Amen. Amin. Last week we also sang the song, walaupun gunung tak beranjak, bla bla bla, we still trust the Lord. Ya. Minggu lalu kita nyanyikan walaupun gunung tak berpindah. Ya, tak berpindah, tak beranjak ya. Okay, we still trust the Lord. Kita masih percaya pada Tuhan. Your trust in the Lord doesn't based on the circumstances. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu tidak berdasar pada situasi, Doesn't depend on the result. tidak berdasarkan hasil. You pray, leave the result to the Lord. Ya, Anda berdoa, tapi serahkan hasilnya pada Tuhan. Amen. Amin. You walk by faith, you step out, you do what you can do. That's your part. Nah, Anda berjalan dengan iman, Anda melangkah, itu bagianmu. But leave the rest to the Lord. Tapi biarkan bagian yang lainnya itu terserah pada Tuhan. Amin. Amin. Actually, reading Bible is simple. Jadi baca Alkitab itu gampang. What is your part? What is God's part? Apa bagianmu, apa bagian Tuhan. If you read something that God says, love your neighbors, which part that you should play? Nah, kalau Anda baca, cintailah atau Kasihilah. kasihilah tetanggamu. Sesamamu. Tetanggamu. Tetanggamu itu sesamamu. Ya, sesamamu itu apa bagianmu dan apa bagian Tuhan. Which one? Yang mana? Who should love the neighbors? Is it God or you? Ya, yang mengasihi sesama siapa? Kita. Us. So, if God said forgive those who wrong you, who should forgive? Ya, kalau Tuhan katakan ampuni yang bersalah kepadamu, siapa yang harus ngampuni? Who? Siapa? We. Ya, Don't say, kita. let God. Jangan katakan biarkan Tuhan. Biar Tuhan. No, God said it's you. You are the one who should forgive. Tuhan katakan kamu You are yang the harus one. mengampuni. Yeah. So remember, when you read Bible, is this your part? Is this God's part? Ya, jadi kalau baca Alkitab, ingat ini bagian kita, mana yang bagian Tuhan. If God's part, don't do it Kalau itu bagian Tuhan, jangan lakukan because you cannot do it, karena nggak bisa. right? Ya, Yeah. But if your part, do it, you will experience miracles. kalau ini bagian kita lakukan dan Anda akan mengalami keajaiban. Amen. Amin. That's how you read the Bible. It's very simple. Ini adalah cara kita menghidupi Alkitab. God's Ini part. sangat gampang. Bagian Tuhan, My part. bagianku. God's part, my part. Bagian Tuhan, bagianku. Simple. Gampang? So when you read Bible, you don't have to like, oh, I don't understand. Is this your part or not? Is your part do it? Ya. Kalau kita baca Alkitab tuh jangan mikir, wah aku nggak ngerti. Ya, ini bagianmu atau kalau Just do it. bagianmu ya lakukan. Yeah. Okay. So let's turn to Matthew chapter 4. Ke Matius 4. Remember, Jesus overcame temptation, Ingat Yesus mengatasi pencobaan. and then he always said, "It is written. It is written. It is written. It is written." Dia selalu katakan tertulis. And the word of God, he said that men do not live by bread alone, but by every word that comes out from my mouth. Dan firman Tuhan katakan manusia tidak hidup dari roti saja tapi oleh firman. Remember, everything that we live, do not depend on the temporal things. Jadi ingat ya, dalam kehidupan kita jangan bergantung pada hal-hal yang sementara. You need money, Anda perlu uang? but money is not your master, Ya, tapi uang itu bukan tuanmu. right? You need all the gadget, yes, Ya, kita perlu gadget, yes, you need it, but gawai ya. yeah, but those are not your master. Tapi gawai itu bukan tuanmu. Yeah, so that's why we have to remember that we should depend on the word of God. Jadi kita ingat bahwa kita harus bergantung pada firman And Tuhan. put your trust wholly in the Lord. Dan kita menaruh kepercayaan Sepenuhnya. sepenuhnya Ya. kepada Tuhan. Because we know that He is the one who holds our lives. Karena kita tahu bahwa Dialah yang memegang kehidupan kita. Okay. After Jesus went through 40 days, Setelah Yesus melalui 40 hari and then He overcame the temptation, dan Dia mengatasi pencobaan,
And then that's the beginning of his ministry. Dan itu adalah awal permulaan pelayanannya. Yeah. Everything ministry must come, we start with overcoming temptation. Semua pelayanan itu selalu dimulai dari mengatasi If we pencobaan. ourselves do not overcome temptation, Kalau kita sendiri tidak mengatasi pencobaan, someday our ministry will collapse. ya, suatu hari pelayanan kita akan hancur. All those are public ministry Semua pelayanan yang publik, yang di luar kelihatan, Yang di luar ya. kelihatan. All the public ministry, all those will go through a lot of testing. semuanya itu akan melalui banyak ujian. But because Jesus overcame in the temptation of in the desert, Tapi karena Yesus itu mengatasi pencobaan di padang gurun, then when he was in the public ministry, you can see, there's so many great things follow him. Anda bisa melihat bahwa Yesus itu mengatasi semuanya, ya. So like us, we must really overcome our personal life, Seperti kita juga harus mengalahkan kehidupan kita, personal, ya, pribadi. secara pribadi. And then when we are in public ministry, Nah, ketika kita ada di pelayanan umum, we're gonna face it. kita akan menghadapi. We could face it. Kita dapat menghadapi. Otherwise, the personal failure, it gonna so-called block us. Nah, kalau tidak, itu kegagalan yang Pribadi. kita pribadi ini akan menghambat kita. Yeah, so that's why we must remember our private life, personal life. We must overcome temptation. Jadi kita harus ingat bahwa kita harus mengatasi pencobaan di dalam kehidupan Pribadi. kita pribadi. Yeah. Okay, now we focus on Jesus after the temptation. Nah, kita fokus pada Tuhan Yesus setelah pencobaan. Okay, Matthew chapter 4 verse 12 until 17. I read. Matius 4 Yeah, 4 Matius 4 verse 12. ayat 12. Jesus begins to preach. When Jesus heard that John had been put in prison, he returned to Galilee. Ya. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. 13. Leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum, which was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. 14. To fulfill what was said through the prophet Isaiah. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. 15. Land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea along the Jordan, Galilee of the Gentiles. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. 16. The people living in the darkness having seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Ya, kita katakan bersama, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Amen. 17. From that time on, Jesus began to preach. Repent, for the kingdom of heaven is near. Bersama, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. So my sermon title for today is Repent, for the kingdom of heaven is near. Jadi judul khotbah saya hari ini adalah bertobatlah karena kerajaan Allah sudah datang. Amen. Amin. So when we hear the word repent, what comes in your mind? Ketika kita mendengar kata bertobatlah, apa yang ada di dalam pikiran kita? Remember that we all need to repent. Ingat bahwa kita semua perlu pertobatan. Okay. Jesus is very clear with his message. Yesus itu sangat jelas terhadap pesannya. He's the King of Kings. Dia adalah raja di atas segala He's the raja. king. Dia adalah raja. And the kingdom of God, the kingdom of heaven, he rules. Di dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah, dia memerintah. When he came to the earth, he was born as a baby, Ketika dia datang ke bumi, dia dilahirkan sebagai bayi. yet he is the king. Ya, dia adalah raja. He went through all the process that he went through.
Dia melalui semua proses. and He's the King of Kings. Dia adalah raja di atas segala raja. That's why the Jewish, they do not believe in Jesus because they thought king must be in the palace. Karena itu orang Yahudi itu nggak bisa terima dia ya, karena pikirannya mereka itu raja itu kan harus di dalam istana. But turn out Jesus, He's the king, there's a different kind of king. Tapi ternyata Yesus itu raja yang beda. So He came to the world, He bring His kingdom. Jadi dia datang ke bumi, dia bawa kerajaannya. He bring the message of the kingdom. Dia bawa pesan kerajaan. And He brings the values of the kingdom. Dia bawa nilai-nilai He kerajaan. brings the culture of the kingdom. Dia bawa kultur, budaya It's so different from the world. yang berbeda dengan dunia. If we who receive Jesus, receive Him, His kingdom rules in our lives. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Raja, kita menerima nilai-nilai semua kerajaan. di dalam Every kehidupan. values, everything that we decide, the principles that we live on is completely different from the world. Semua prinsip yang kita hidupi itu benar-benar berbeda dengan prinsip dunia. The kingdom of God is completely different from the kingdom of the world. Kerajaan Allah itu beda dengan kerajaan dunia. Remember the king in the earth, usually the king will let people die so that they protect the king. Ingat raja-raja di dunia itu biasanya biarin rakyatnya mati duluan. And then to baru rajanya protect the mati. king. But Yeah. Jesus is a different kind of king. Tapi Yesus itu raja yang beda. He died for you, for me, Dia mati buat Anda dan for saya. everyone. Untuk semuanya. It's completely different. Itu beda banget. He doesn't ask you to protect him, Dia nggak minta Anda untuk melindungi dia. but he sacrificed himself for you. Tapi for me. dia mengorbankan dirinya untuk Anda. Different kind of king. Ya, raja yang beda. Amen. Amin. The kingdom of God is completely different from the world. Kerajaan Allah itu beda sama kerajaan The dunia. world says the more you must show that you are strong and you have the strongest fit will have rule, something like that. Nah, di dunia itu mengatakan bahwa semakin Anda kuat itu semakin Anda berkuasa. Show that you have the power. Ya, tunjukkan bahwa Anda memiliki kuasa. But in the kingdom, when you are weak, God make you strong. Tetapi di dalam kerajaan Allah ketika kita lemah, Tuhan yang menguatkan. Amen. Amen. Who is weak here? Siapa yang lemah di sini? When we are weak, He is strong. Ya, ketika kita lemah, Dia kuat. He hate the proud, but He give grace to the humble. Dia Hates the proud, Yeah, but He he- give grace to the humble. menentang orang yang congkak, tapi Dia memberikan Mengasihani kasih orang yang- karunia-Nya kepada orang yang rendah hati. Amen. So when we Amen. choose to humble ourselves, Jadi ketika kita memilih untuk merendahkan hati, God the one who pull you. Tuhan yang akan mengangkat. Amen. Amen. And then the kingdom of God Dan kerajaan Allah is not about who is the greatest. bukan tentang siapa yang terhebat. The world is always talk about who is the number one, who is the number one, who is the greatest. Dunia selalu mengatakan siapa yang nomor satu, siapa yang terhebat. But Jesus said the greatest is the one who serves. Tapi Tuhan Yesus katakan yang terhebat itu yang melayani. Amen. Amin. When you serve your family, Ketika Anda melayani you serve keluarga, someone, ketika Anda melayani seseorang, you serve the Lord. Anda melayani Tuhan. Amen. Amin. Customer service number one. Not for the business sake, but remember you serve God. Ya. Jadi ini customer service ya untuk nomor satu, bukan untuk melayani pelanggan, tetapi melayani Tuhan. You give all your best. Ya, berikan yang terbaik. If you are a teacher, Kalau Anda guru, you do your best, you prepare everything, you want to give the best for the children. Anda lakukan yang terbaik, mempersiapkan semuanya dan berikan yang terbaik untuk muridmu. Those are the greatest. Itu adalah yang terbesar. Amen. Amin. Not those who are in the power, Bukan mereka yang punya kuasa, no, but those who serve. tapi yang mereka melayani. So the kingdom of God is completely different from the world. Jadi kerajaan Allah tuh benar-benar beda sama kerajaan dunia. The world said, take as much as you can and keep it everything for yourself. Ya, dunia mengajarkan prinsip ini ya, mengambil sebanyak-banyaknya dan simpan Yeah, for yourself. untuk diri sendiri. But in the kingdom of God, it says,
Tapi dalam kerajaan Allah Lay down your dikatakan, life, lay down your life, lay down your life for others. ya, letakkan hidupmu untuk orang lain. Amen. Amin. So wherever you are, you will bring the kingdom of God. Dimanapun Anda berada, Anda membawa kerajaan Allah. Amen. Amin. When your enemies hate you, Ketika musuh membencimu, and then what do? apa yang Anda lakukan? You choose to speak blessing, blessing, blessing. Anda memilih untuk memberkati. Amen. Amin. That's a different kind of life. Itu adalah kehidupan yang berbeda. How to have this kingdom of God live in us? Bagaimana caranya kita ini memiliki prinsip kerajaan hidup dalam kita? What is the word? The first Apa word? kata firman? Repent. Repent. We want kingdom of God. No repentance cannot. Kita ini ya di dalam kerajaan Allah tidak ada pertobatan, nggak bisa. Because we gonna be so selfish, ego-centered, self-centered, everything about me. Karena semuanya itu bisa aja tentang egonya aku, dan aku. If we don't repent, we cannot have this kingdom. Kalau kita tidak bertobat, kita tidak bisa memiliki kerajaan. Remember? Amen. Jesus is the king. Ingat, Yesuslah Raja. If you open up your heart, let Jesus King rules in your heart, Kalau Anda buka hati dan membiarkan Yesus memimpin dalam hidup Anda, you will be a different person. Anda akan menjadi orang yang berbeda. Let's talk about the repent. Kita bicara tentang pertobatan. Repent in the Greek word metanoia. Ya, arti kata pertobatan di dalam bahasa Yunani adalah metanoia. It's the mindset that need to be changed. Itu adalah perubahan pikiran, pola pikir. Everything that this wrong thinking Semua pemikiran yang salah, that we need to repent, kita harus bertobat. because from our mind also there's a change of our action Karena di dalam, kalau ada perubahan pikiran, itu ada perubahan tingkah laku. and the change of heart. Ada perubahan hati. Amen. Amen. Because outside is a modified behavior. Nah, karena kalau kita di luar, ini penampilan kita yang dimodifikasi. We just think that we need to act like this so that people do not know my true colors. Nah, kita ini seringkali menyembunyikan warna asli. Because the modification of action or behavior will not last long. Karena penampilan luar yang dimodifikasi itu tidak akan lama. Yeah, someday people can tell the true colors. Ya, suatu hari orang akan bisa mengatakan warna yang sejati. Yeah, that's why we all need to have a true repentance. Makanya kita perlu pertobatan Amen. sejati. Everybody, all of us, Semuanya. including pastors, everybody. Yeah. No one is what you call kebal. Everybody must Yeah. repent. Semuanya harus bertobat ya, termasuk juga hamba Tuhan. Amen. Semuanya harus bertobat. Everyone must repent. Tidak ada yang kebal, semuanya bertobat. Every day in God's presence, the light shine. Setiap hari di dalam hadirat Tuhan itu terangnya menyinari. The word will tell you this is right, this is wrong. Firman berkata ini yang salah, ini yang benar. Holy Spirit will convict you. Ya, Roh Kudus itu menyadarkanmu. That's why repentance is a message that we need to hear more and more in these coming days before Jesus returns. Itulah sebabnya pesan tentang pertobatan itu perlu kita dengar setiap hari sebelum sampai itu sebelum Yesus datang. Yeah, remember, you don't say, last week I already repent. How about now? Do you repent? Ya, jangan katakan ya minggu lalu aku sudah bertobat. Nah, masalahnya itu bagaimana dengan sekarang gitu. Yeah. So daily, every day must live in repentance. Nah, setiap hari kita harus hidup dalam pertobatan. Amen. Amin. We got what we say, Ya, apa yang kita katakan, what we think, apa yang kita pikirkan, what we do. apa yang kita lakukan, we must check. kita harus cek. Does it align with the word of God? Apakah ini sejalan dengan firman? Yeah. I want to pull back a little bit of the story, verse 12. Saya mau kembali ke cerita di ayat 12. Okay, Jesus said like this. When Jesus heard that John had been put in prison, he returned to Galilee. Who is John? Nah, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap,
menyingkirlah ia ke Galilea. Dan siapakah Yohanes? Who is John here? Siapakah Yohanes? John is John the Baptist. Ini adalah Yohanes Pembaptis. Yeah. So remember, John the Baptist. He's the prophet before the the last of the Old Testament and also the New Testament prophet. Nah, ingatlah bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah nabi peralihan ya, dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Remember, during 400 years, Malachi to New Testament 400 years. Jadi ada jarak dari kitab Maliaki sampai ke kitab perjanjian baru selama 400 tahun. Those are called dark ages. Itu adalah masa kegelapan. Dark ages. Masa kegelapan. And then the first prophet that appeared in New Testament was John the Baptist. Dan nabi pertama yang muncul di perjanjian baru adalah Yohanes God Pembaptis. used him to prepare the way for Jesus to come. Tuhan memakai dia untuk mempersiapkan jalan untuk kedatangan And Jesus Tuhan. came. Dan Yesus datang. Okay, we want to hear a little bit who is John the Baptist from Matthew chapter 3. Kita mau mengenal sedikit tentang Yohanes Pembaptis dari Matius 3. Because all the message about repent for the kingdom of God is what you call consistent. Karena semua pesan tentang pertobatan tentang kerajaan Allah itu semuanya konsisten. From John the Baptist, Jesus, Dari Yohanes Pembaptis, Yesus, and all of us right now. dan semuanya kita sekarang. Before Jesus comes back, Sebelum Yesus returns, datang kembali, yeah. So we all also bring this message of repentance. kita juga membawa pesan pertobatan. Amen. Amin. We are not looking for all this. This is the message that we need to proclaim. Repent, for the kingdom of God is near. This is what we need to pray. Inilah yang harus kita proklamirkan, yaitu bertobatlah karena kerajaan Allah sudah datang. Amen. Amin. Before Jesus returns, Sebelum Yesus datang kembali, yeah, we all need carry this message. kita harus membawa pesan ini. Okay, let's look at John. Kita lihat John. Chapter Yohanes. 3. Matthew 3. chapter 3 verse 1. In those days, John the Baptist came preaching in the desert of Yeah. Judea and saying, repent, for the kingdom of heaven is near. Ya, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan sama-sama, Repent. bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. You see the line? Ya, lihat garisnya, persamaannya. Jesus, before he was born, before Jesus appeared in the public ministry, Sebelum Yesus tampil dalam pelayanan publik, God used John the Baptist to prepare the way. Tuhan menggunakan Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan. Same like us right now. Sama seperti kita sekarang. We tell and preach this message about repent. Kita membagikan pesan tentang pertobatan ini Before Jesus returns. sebelum Yesus datang. Amen. Amin. Yeah, no repentance, you can't see the kingdom. Tidak ada pertobatan, Anda nggak bisa lihat kerajaan. Yeah, need repentance. Ya, kita perlu Yeah, pertobatan. verse 3. Ayat 3. This is he who was spoken of through the prophet Isaiah. So prophet Isaiah, a voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord, make straight path for him. Jadi, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata bersama, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Why it didn't say a voice one calling in the city, in the desert? Not in the city, but in the desert. Why? Tapi di sini kenapa disebutkan suara yang berseru di padang gurun, bukan di kota? Desert it reflects dryness. Ya, padang gurun itu merefleksikan Dryness. kekeringan And it's hot. dan panas. It's the lowest season of your life. Dan itu adalah musim terendah dalam kehidupan. And in the desert, nobody gonna build a house in the desert. Isn't that true? Will you build a house there? Ada yang mau membangun rumah di padang gurun? No way. There's no building, nothing there. Ya, nggak ada. Only nggak ada cactus, apa-apa. maybe. Hanya Cactus. kaktus.
Yeah, cactus is alive there, right? Ya. Yeah. So in the desert, that's the time of the low season of your life. Jadi di padang gurun itu adalah waktu terendah dalam musim terendah dalam That's kehidupan. also the best time for you that God revive you. Dan itu adalah waktu terbaik buat Tuhan untuk membangkitkan Anda. Amen. Amin. I remember I look back when I was in the low season, the very hard season of my life. Nah, saya ingat waktu saya berada di musim yang terendah dalam kehidupan saya. There's nothing else I want. I just said, Lord, change me, change me, Nggak change ada me. hal yang lain yang saya inginkan. Saya hanya mau menginginkan Tuhan untuk mengubah hidupku. So in the most low season of your life, Jadi di dalam kehidupan yang terendah dalam the kehidupan voice kita, calling in the desert, ya, ada suara berseru di padang gurun. prepare the way for the Lord. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Make straight for Him. Perluruskan jalan baginya. If you overcome in the desert, you will overcome in the city. Ya, kalau Anda bisa mengatasi pencobaan di padang gurun, di kota pun juga sama. In the public, in the what you can. Ya, dimanapun Anda bisa. I want to stress this again. Saya mau menekankan hal ini lagi. In the desert, you are alone, lonely, and everything empty. Di padang gurun tuh Anda sendirian dan semuanya itu kosong. No crowds, Nggak ada kerumunan, no glamour, nggak ada glamour, nothing. nggak ada apa-apa. But why John the Baptist voice calling in the desert? Nobody there. Why he's doing that? Tapi kenapa ya Yohanes Pembaptis itu memanggil dari padang gurun padahal nggak ada orang? But Jesus want to use his voice to tell us that in the desert, even though you are alone, Ya. Tapi Tuhan Yesus mau mengatakan di padang gurun walaupun Anda sendiri, hear his voice, hear his voice. ya Anda dengarkan suaranya. Because during your lonely time, you are alone. Karena di dalam waktu kesendirianmu dan Your Anda friends, sendiri, your families, or nobody around you. nggak ada orang yang di sekitarmu, But that's the voice. tapi ada suara. Amen. Amin. Let you hear that voice. Ya, biarkan Anda dengar suara itu. The voice to calling out for repentance. Ya, suara yang memanggil Anda untuk bertobat. Remember, repentance, don't always think about, I do not commit adultery, I do not steal, I do not kill, I do not do all those bad stuff. Nah, ingat ya, pertobatan itu bukan masalah yang tadi disebutkan. Aku nggak melakukan percabulan dan lain-lain gitu ya. Mencuri. No, not about all those, not only about those. Bukan cuma tentang itu, It's your mindset. tapi ini perubahan pikiran. Amen. Ya, Yeah, our mindset still live in the Egypt. ya. Karena pikiran kita masih di Mesir. God brought the people out of Egypt in the desert. Tapi Tuhan itu membawa umatnya dari Mesir ke padang gurun. Why not just God brought them out of Egypt, then in the promised land. Kenapa nggak langsung ke tanah terjanji? Wow, it's so cool. No need Wow. skip desert, skip again. Can you do that in life? You remote, I press skip. My desert, I skip desert. Jadi nggak bisa ya. Kalau kita masih membawa pemikiran yang dari Mesir itu, terus kita masuk ke tanah terjanji, kita katakan skip aja, nggak bisa prosesnya kayak gitu. Desert you have to go through. Ya, Anda harus melalui padang gurun. Amen. Amin. Like it, you don't like it, desert is real. Suka nggak suka, padang gurun itu nyata. Because God want us to mature. Karena Tuhan mau kita dewasa. Yeah, mature in Christ. Ya, dewasa dalam Yesus. Yeah, in everything, all aspect of Di life. dalam semua aspek kehidupan. Okay, so let's hear this John the Baptist. He's the voice that being spoken from Isaiah prophet. Ya, kita mau dengarkan Yohanes Pembaptis ini. Dia adalah yang Dinubuatkan. dibicarakan ya, Yang dinubuatkan. yang dinubuatkan oleh Elia. Yesaya. Yesaya, Yeah. sorry. Remember, prophet Isaiah lived is 600 before Christ. Dan Nabi Yesaya ini hidup 600 tahun sebelum Yesus. So can you imagine that very long period? Ya, bisa bayangkan ini waktunya 6 abad. Lama. But God, use this prophet to prophesy. Tapi Tuhan menggunakan Yesaya untuk bernubuat. God is raising up men and women
to be the voice to proclaim this message of the kingdom. Repent for the kingdom of God. Tuhan menggunakan umatnya untuk memproklamasikan dan bernubuat, ya, bertobatlah. Yeah, same like us right now. Sama seperti kita sekarang. Look at our family, Lihat keluarga kita, look at our neighborhood, lihat sesama our kita, city, our nation. ya, kota, bangsa. Bring this message with you. Kita bawa pesan ini. If your family members, if they do not walk with Jesus, Kalau ada anggota keluarga yang belum berjalan bersama cry dengan out, Tuhan, cry out, cry out, cry out. kita berdoa, menangis. Yeah, we pray Berteriak. that let this message of the kingdom, they can hear it. Boleh kita berdoa, biarlah pesan kerajaan ini mereka bisa mendengar. Yeah. Okay, verse 4. John's clothes were made of camel's hair, and he had a leather belt around his waist. His food was locust and wild honey. Nah, ayat 4, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Yummy, yummy, right? Locust. Have you eaten? Have you tried? Ini belalangnya tuh bukan belalang yang lompat-lompat itu ya, tapi Yeah. ada namanya tumbuhan yang namanya Yeah. belalang, buahnya. So those kind of things you remember. He has a certain kind of life that he has to go through. Nah, jadi ingat ya bahwa Yohanes Pembaptis ini memiliki kehidupan khusus yang dia harus lalui. Remember Samson when Ingat. he was born, because God has given the parents, the son. Ya, ingat Samson yang ya adalah nabi di nabi atau Hakim. hakim di Perjanjian Lama. Dia kan nazir ya, jadi dia harus hidup dengan cara tertentu. Remember that all of us, God has chosen us. Ingat bahwa Tuhan sudah memilih kita. The way how we live must live according to His plan. Ya, cara kita hidup tuh harus sesuai dengan firman Tuhan. Because God has a specific direction Karena Tuhan memiliki tuntunan khusus. how we live this life. Bagaimana cara kita menghidupi hidupan ini. Okay, let's look at verse 5. Kita lihat ayat 5. People went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of the Jordan. Yeah, people went out to him, and then confessing their sin, they were baptized by him in the Jordan River. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. The water baptism is the baptism of repentance. Ya, baptisan air ada baptisan pertobatan. That's why that's the first step. When you believe in Jesus, you give your life to be baptized. Itu adalah langkah pertama ketika Anda memberikan hidup Anda kepada Tuhan That's the Yesus. first step. Anda memberikan diri untuk dibaptis. Yeah, Itu so- langkah pertama. For those who already believe in Jesus, do not wait, postpone. Untuk mereka yang sudah percaya pada Yesus, jangan menunda. Because it's time to give your life to be baptized. Karena inilah waktunya untuk memberikan hidup Anda untuk dibaptis. Same, I remember 1991 when I received Jesus as my Lord and Savior. Ya, After that, not too long, I gave myself to be baptized. saya ingat di tahun 1991 saya memberikan hidup saya kepada Yesus, dan nggak lama setelah itu saya dibaptis. Yeah, so all the process in life, even my name Paulus is not my original name. Ya, nama Paulus pun bukan nama asli saya. Yeah, it's a baptism name. Itu adalah nama baptis. And then I want to use my new name until now, and then now that's my name. Ya, saya mau memakai nama baru saya sampai sekarang. Yeah. Okay, let's continue. Verse 7. Ayat 7. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, "You brood of vipers, who warns you to flee from the coming wrath?" Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu
bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang. If you hear that kind of words coming out from John the Baptist, do you think you will, shock, or what will you respond? Nah, waktu Anda dengar firman ini dari Yohanes Pembaptis, Anda terkejut atau enggak? He said, "You are brood of vipers." Oh, dikatakan di situ keturunan ular beludak. Wow, you're like, what? Hah? What? Ya. I want you to really learn from this. Saya mau Anda belajar. dari People who came and confess their sin, baptized, they are genuine. Orang yang datang untuk dibaptis dan mengaku dosa, itu mereka tuh murni. They are genuine. Ya, murni. But Pharisees and Sadducees, they know a lot. Tapi orang Farisi ini dan Saduki ini, mereka tuh mengetahui banyak hal. Here, Tapi di sini aja. they know a lot, Mereka di pikirannya tuh tahu banyak hal. but no repentance. Tapi nggak ada pertobatan. We don't want to be Sadducees or Pharisees. Kita nggak mau jadi orang Saduki atau orang Farisi. Amen? Amin. We really want to genuine repentance. Kita mau pertobatan sejati. Because people know a lot Karena orang itu tahu banyak, only in the head, tapi dalam kepala. but they don't change their life. Tapi mereka tidak berubah. And it's time for us to change. Dan inilah waktunya kita berubah. I remember how Jesus, he was very angry. Ingat bahwa Yesus itu sangat murka. But you can see how he towards the sinners, the women, or the sinners, how he treat them. Tapi ingat ya, bagaimana Yesus memperlakukan orang-orang pendosa. And he welcomed them. Dia menerima mereka. The Matthew tax collectors, Ada Matius, pemungut cukai. the sinner, the woman who caught in adultery, Ya, wanita yang berdosa. berzina, ketapatan. Berzina. Yeah. So he was full of compassion for them. Dia penuh dengan belas kasihan. But terhadap Jesus mereka. was very angry with Pharisees. Tapi Tuhan Yesus itu marah sama orang Farisi. So that's why Christianity nowadays, we must really check. Don't be like Pharisees. Nah, kita harus cek ya, orang Kristen sekarang jangan jadi kayak orang Farisi. We must really change. Kita harus berubah. Not only knowledge we have, Nggak cuma pengetahuan aja, but our life must show tapi hidup kita ini harus menunjukkannya. full of His love, Ya, penuh dengan kasihnya, full of His repentance, penuh dengan pertobatan, and everything that He wants us to do. dan segala sesuatu yang Dia ingin kita lakukan. Yeah, let's continue verse 8 and 9. Kita lanjut ayat 8 dan 9. Produce fruit in keeping with repentance. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yeah, and then 9, and do not think you can say to yourself, we have Abraham as our father. I tell you that out of this stone God can raise up children for Abraham. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Okay, 11, I baptize you with water for repentance, but after me will come one who is more powerful than I, whose sandals I'm not fit to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Amin. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Who baptized you with the Holy Spirit? Siapa yang membaptismu dengan Roh Kudus? Jesus. Yesus. Amen. Amin. Right. So for servant of God, we can pray for you, but Jesus directly baptize you. Nah, mungkin orang bisa berdoa buatmu, tetapi Yesus langsung membaptismu. Amen. Ask Holy Spirit. Ya. Yeah. Kita minta I Roh want Jesus to Kudus. baptize me. Aku mau Yesus membaptisku. Amen. Amin. Water baptism is man. Ya. Baptisan air itu dilakukan oleh manusia. Yeah. The pastor baptize you.
Ya, pastor yang membaptismu. But the Holy Spirit, you ask Jesus, baptize me. Tapi Roh Kudus itu adalah baptisan yang dari Fire. Yesus. Yeah, Ya, baptize him. ada api. Yeah. So all those kind of things to purify you. Ya, semuanya ini untuk memurnikanmu. Okay, let's go back to Matthew chapter 4 verse 17. Kita ke Matius 4 17. ayat 17. The message about repent for the kingdom of God is near. Pesan tentang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. What is the kingdom of God or Apa kingdom of heaven? artinya kerajaan Allah? Kingdom of God is the domain Ya, kerajaan Allah itu artinya area domain that Jesus rules, yang Yesus berkuasa. and then his kingdom is not about eating, drinking, Dan kerajaannya itu bukan soal makanan dan minuman all the temporal things, atau hal-hal yang sementara, but about righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. tetapi tentang kebenaran, kedamaian, dan sukacita dalam Roh Kudus. As a closing, please turn to Romans 14 verse 17. Kita buka Roma Romans chapter 14 verse 17. Roma 14. When ayat you 17. receive Jesus as your Lord and the King, Ketika Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, He brought you out from kingdom of darkness to the kingdom of God. Dia membawa Anda keluar dari kerajaan kegelapan ke kerajaan Allah. Then you used to live in the darkness. Used to live in. You were lost. Dulunya Anda terbiasa hidup tersesat dan hidup dalam kegelapan, But now you're already in the kingdom of light. tapi sekarang Anda berada dalam kerajaan terang. Amen. When you're in the Amin. kingdom of God, your kind of life is different. Ketika Anda dalam kerajaan Allah, hidup Anda berbeda. The way you do business, Ya, cara berbisnisnya the way you beda, treat your friends, your cara others memperlakukan orang lain beda, will be different. ya, akan berbeda. Okay, let's turn to Romans 14:17. Kita ayat Roma 14:17. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Kita baca bersama. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Everybody want to receive this? Semuanya mau terima? Yes. Amen. When you receive this message, repent for the kingdom of God is near, you experience this joy. Nah, ketika Anda mau menerima pesan ini, Anda akan mengalami sukacita And the peace, dan kedamaian then you cannot understand. yang nggak bisa Anda mengerti. And the righteousness, Dan kebenaran, then you live freedom. dan Anda hidup dalam When people kebebasan. live in righteousness, they live in freedom. Ketika Anda hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kebebasan, And then you really walk with confidence. Anda berjalan dengan yakin. Because if God is for you, who can be against you? Karena kalau Tuhan di pihak Anda, siapa yang dapat melawan? Who? No one. Ya, nggak ada. I think that's what we saying, right? Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Tidak ada. Tidak Right? ada. Isn't that true? Ya, benar. Okay. One more as the closing. Satu lagi sebagai penutup. 1 Corinthians 1 Korintus chapter 4 verse 20. 1 Korintus 4 Verse 20. ayat 20 Yeah, about kingdom of God. tentang kerajaan Allah. For the kingdom of God is not a matter of talk, Ya. but of power. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amen? Amin. Not just talk Bukan is cheap. cuma nato. Yeah. Oh ya, bukan cuma ngomong tok, Ya. omon-omon. Talk is cheap. Ya, omon-omon itu murah, Yeah, but we must have a quality. tapi kita harus punya kualitas. Remember, our breath, our energy, everything must be useful. Ya, semuanya kita, energi kita itu semuanya harus berguna. Amen? Don't Amen. waste it. Jangan Ya. sia-siakan. So God give us power Jadi Tuhan memberikan kita kuasa with our words. dengan perkataan. When we speak, declare, Ya, ketika kita berbicara, kita declarekan, we bless. kita diberkati. We bless others. Ya, kita memberkati orang lain. Amen? Because the kingdom of God is near. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Where? Di mana? Among us. Di antara kita. Right?
Yeah. So let's seek the kingdom of God. Kita carilah dulu kerajaan Allah. Yeah, God will add to us more and more. Tuhan akan tambahkan Amin. semuanya. Yeah. Thank you, Miss. Bapak, Engkau meteraikan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Bapa meresponinya Bapa. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang, sudah dekat. Dan kami anak-anak-Mu yang setiap hari mau hidup dalam pertobatan yang sejati. Kami mau sungguh-sungguh melaraskan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami kalau ada yang keliru, Tuhan koreksi. Roh Kudus tolong kami. Luruskan jalan kami. Sehingga kehidupan kami selaras dengan jalannya Tuhan. Saat kami ada di padang gurun, saat yang begitu dalam, panas, dan mungkin kami sendirian, tapi kami mendengarkan suara-Mu. Roh Kudus berkarya bekerja dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Sehingga iman kami bangkit meresponi firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami semua. Engkau ingin kami hidup dalam kerajaan-Mu dan menikmatinya. Terima kasih Yesus. Kami yakin percaya kedatangan Yesus kedua kali segera. Biarlah kami terus mengkabarkan, membawa pesan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang. Dimanapun kami berada, di keluarga kami, di komplek kami tinggal, dimanapun kami berada, itu yang kami beritakan. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Kami percaya kami semua lebih dari pemenang. Karena Allah di pihak kami, siapa dapat melawan kami? Kalau kami hidup benar di dalam Engkau pembela kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih atas firman-Mu. Berkati gedung gereja tempat ini kami berada, berkati lingkungan yang ada, jiwa-jiwa yang ada di kawasan ini diberkati. Kami ucapkan berkat buat kota, bangsa Indonesia. Kami yakin percaya Engkau berdaulat atas tanah air kami. Kami ucapkan berkat dan memberkati Indonesia, pemerintah yang ada. Kami berkati juga gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tubuh Kristus bersatu. Yesus adalah kepala gereja, mempersiapkan umat Tuhan yang dewasa rohani, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuaian besar terjadi. Terima kasih Bapak. Bahkan gerakan doa puasa 40 hari yang akan diadakan mulai Selasa ini, biarlah umat Tuhan merendahkan hati, mencari wajah-Mu. Kami percaya Bapa, lawatan terobosan pasti terjadi atas kehidupan pribadi, keluarga maupun bangsa dan kota. Terima kasih Yesus. Mari saudara angkat kedua tangan, terima ucapan berkat. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.